अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन किराम, आप सबको इस्लाम का जोहर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या है, सलातुत तस्बीह जो नमाज है, इसके बारे में क्या है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों सलातुत तस्बीह जो है, इस नमाज का हुक्म क्या है और इस नमाज को हम किस तरह से अदा करेंगे, किस तरह से हम नमाज को पढ़ेंगे और इसकी जो फजीलत है इस वीडियो में क्या है हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को कट बिट करके नहीं देखना है, पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक आपको वीडियो को देखना है। मोहतरम सामिन किराम, सलातुत तस्बीह ये क्या है, एक नमाज है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया। उसी तरह से अपने चचाज़द भाई जाफर तैय्यर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया। उसके अलावा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को सिखाया। तो दोस्तों सलातुत तस्बीह क्या है, नफल नमाज है। इसमें 4 रकातें हैं और हर रकात में 75 मरतबा 75 मरतबा हम क्या है एक तस्बीह पढ़ेंगे। वो कौन सी तस्बीह है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये जो तस्बीह है हम हर एक एक रकात में 75 मरतबा 75 मरतबा हम इस तस्बीह को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस नमाज को पढ़ने के लिए क्या है, 2 तरीके हैं, यानी 2 तरीके से आप इस नमाज को अदा कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जो पहला तरीका क्या है हम इसमें सीखेंगे और दूसरा जो तरीका है इंशाल्लाह मैं दूसरा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो आप अच्छी तरह से क्या है वीडियो को देखिए। पहला तरीका यानी किस तरह से हम एक रकात में 75 मरतबा जो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे 75 मरतबा। वो किस तरह से पढ़ेंगे वो आप क्या है अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या है नियत करना है। ये जो सलातुत तस्बीह है ये 4 रकात नफिल नमाज है। जिस तरह से आप सुन्नत या फर्ज नमाज जिस तरह से आप नियत करते हो, इसी तरह से नफिल नमाज को भी आप नियत कर लीजिए। रकात बांधने के बाद, नियत बांधने के बाद तो सबसे पहले क्या है आप सना पढ़ते हो। क्या करेंगे आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये जो तस्बीह है इसको पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अपने नियत बांधा, उसके बाद सना पढ़ना है आपको। सना पढ़ने के बाद आपको ये जो तस्बीह है ये 15 मरतबा आपको पढ़ना है। कितना मरतबा पढ़ना है? 15 मरतबा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 15 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सूरा फातिहा पढ़िए, उसके बाद एक सूरा मिलाइए, फिर मिलाने के बाद 10 मरतबा सूरा फातिहा पढ़िए, एक सूरा मिलाइए, उसके बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को आपको पढ़ना है। फिर क्या करेंगे आप रुकू करेंगे। जब आप रुकू करेंगे, जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू की जो तस्बीह है वो पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपको 10 मरतबा पढ़ना है। जब आप रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा, फिर जब आप रुकू से खड़े होंगे तो फिर 10 मरतबा आपको पढ़ना है। रुकू में तस्बीह के बाद आपको पढ़ना है, फिर रुकू से जब आप खड़े होते हो तो फिर 10 मरतबा पढ़ना है, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद जब आप सजदे के लिए चले जाते हो, जब आप पहला सजदा जब आप करते हो तो सजदे में भी सजदे की जो तस्बीह होती है उसको पढ़ने के बाद 10 मरतबा आपको पढ़ना है पहला सजदा। फिर सजदा करके जब आप बैठते हो तो 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़ना है आपको। फिर जब आप दूसरे सजदे के लिए जाते हो तो दूसरे सजदे की जो तस्बीह है उसको पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर जब हम अल्लाहु अकबर कह करके
جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے، پہلی رکعت تو ہماری مکمل ہو گئی، اس میں ہم نے کیا 75 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح کو پڑھا۔ اور ایک بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے کہے دیکھیے، ہم نے نیت کیا اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیے، ملانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع کریں گے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم کیا ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ جب پڑھ کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہی تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ پہلا ہمارا سجدے کتنے 2 ہوتے ہیں، تو جب ہم پہلا سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے کی تسبیح، جو سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جب جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کی جو تسبیح ہوگی اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر ہم کیا کریں گے، یہ ہماری پہلی رکعت کیا ہے مکمل ہو گئی ہے۔ پھر جب ہم دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کو باندھتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ کیا کریں گے تسبیح پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز شروع کر رہے تھے، ہماری نماز کیا ہے شروع ہو رہی تھی، اسی لیے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ اور اس میں دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں کیا کریں گے، شروع میں ہی ہم 15 جب ہم نیت باندھیں گے تو ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ آپ کو لگانا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے 10 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، رکوع کے لیے جب جاتے ہو آپ تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، رکوع کی حالت میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر کے جب آپ کیا کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت بھی آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کیا ہے سجدہ کے لیے جاتے ہو، سجدہ کے لیے جب آپ جاتے ہو، پہلا سجدے کے لیے جب جاتے ہو تب آپ کیا کریں گے، سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ والا جو تسبیح ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کر کے پہلا سجدہ، جب اللہ اکبر کر کے جب آپ بیٹھتے ہو تشہد کی صورت میں، جب آپ بیٹھتے ہو اللہ اکبر کر کے جب آپ بیٹھتے ہو تو اس وقت کیا کریں گے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے آپ جب جاتے ہو، آپ جب دوسرا سجدہ جب کرو گے پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ والا تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے تشہد کے جب آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد کیا ہے پھر آپ کھڑے ہوتے ہمارے کیا ہے یہ دوسری رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کیا ہے ہم نے پڑھ لیا۔ تب آپ کیا کریں گے، جب آپ تیسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو سیم اسی طرح سے جب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو نیت ہاتھ باندھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جس طرح سے ہم پہلی رکعت دوسری رکعت کو تسبیح پڑھتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح سے تیسری چوتھی رکعت میں بھی ہم اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے، اسی طرح سے ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو یہ جو صلاۃ التسبیح نماز ہے، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے اس نماز کو ہمیں پڑھنا ہے۔ دوستو اس نماز کی جو فضیلت ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، خاص طور پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا
کہ चचा जान मुमकिन हो तो हफ्ते में 1 मरतबा ये नमाज पढ़ ले, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में 1 मरतबा ये नमाज पढ़ ले, अगर ये भी ना हो सके तो साल में 1 मरतबा, पूरी साल में 1 मरतबा पढ़े, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में यानी उम्र में 1 मरतबा आप ये नमाज पढ़ ले। पूरी जो जिंदगी है 1 मरतबा कम से कम इस नमाज को आप पढ़िए। तो दोस्तों ये जो सलातुत तस्बीह नमाज है ये क्या है, नफल नमाज है, नफिल इबादत है, और गुराबा व मसाकिन जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जो हज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये क्या है, हज है। यानी अगर कोई बंदा हज नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतना पैसे नहीं है, तो उनको चाहिए कि ये जो नमाज है, जो सलातुत तस्बीह जो नफल नमाज है, इसको पढ़ें और अल्लाह से खूब दुआ करें। और इसमें क्या है, आप जो भी दुआ करेंगे इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं। और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला उसके जो सारे गुनाह हैं, चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, अल्लाह ताला उसको क्या करता है, माफ़ कर देता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कम से कम अगर हो सके हफ्ते में 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ें। ये नफल नमाज है सलातुत तस्बीह, इस नमाज को पढ़ें। अगर ये हमारे से नहीं होता है तो कम से कम महीने में 1 मरतबा इस नमाज को पढ़े। अगर ये भी हमसे नहीं होता है तो कम से कम क्या है, साल में 1 मरतबा हम इस नमाज को पढ़ें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम पूरी जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी हमें दिया है, उतनी ज़िंदगी में कम से कम 1 मरतबा हम इस नमाज को पढ़ लें। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको क्या है, इस नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और दूसरों तक जितना हो सके, जिसको सलातुत तस्बीह तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनको सही तरीका मालूम नहीं होता है, तो उन हजरात तक आप क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये क्या है, पहला तरीका था नमाज किस तरह से पढ़ेंगे, पहला तरीका था। इंशाल्लाह जो दूसरा तरीका है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और दूसरों तक जितना हो सके शेयर करना है। और ये क्या है, नया यूट्यूब चैनल है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।